nanay. Money na eh. Mali naman. Money na. Money na. Transfer. Fourth gear may bungi. Third gear may bungi. So, transfer dito. Yan. Ay. Ha? Yung nila pang ako, yung magamit ako. Tanggal yan. Fourth gear may sira. Yan, third gear. So, transfer. Third gear. See you, see me, see you together. Maning Valentine's Day ta. Overall transmission. Yan mo, tanggal yan. Care for in my heart. Yata ko lang nyo. Hawakan na. Kala nila bugan, hindi matanggal. Matanggal yan. Pati third gear, matanggal yan. Huh? Pa? Pa? Why we glad to stay? Okay. Ito, sa kabila, counter gear, fourth gear, bungi. Ayan. Ito walang problema. Mani na. Ito may bungi. So, lagay natin dyan. Transfer. Oh. Tawag. Yan ka Jim, si transmission ha. Bus. Very nice. Dari ko may guba naman tropa, pull out ko naman yun. Kaya yung segunda, mayon niyo. Segunda, pinira. Presira, banda. Ang magaling ito, dala mo. Lalo sa bagay, may talaksanan mo. Yung nakikita mo po.